अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आइए फटाफट पहले एक वीडियो दिखाते हैं। पूरी बात सुनना, गौर से सुनना, मिस मत करना वरना बहुत पछताओगे। फिर मैं बताऊँगा आपको, तफसीली गुफ्तगू करूँगा आपसे। लीजिए सुनिए। हमारे मुर्गे की भी हमने सोच समझ के 4 मुर्गियां रखी हुई हैं। एक मुर्गी ने अंडे दिए, बैठ गई। दूसरी ने अंडे दिए, बैठ गई। तीसरी ने अंडे दिए, बैठ गई। चौथी ने अंडे दिए, बैठ गई। और मुर्गा इस पे भी टेंशन में है, वो अड़ोस पड़ोस की मुर्गियों को जाके छेड़ रहा है। मैंने कहा यार ये मुर्गा, इसके लिए 4 भी काफी नहीं हो रही, और हमारे जितने बयान सुनने वाले मुर्गे हैं वो एक भी नहीं कर रहे, तो इससे तो हमारा मुर्गा ही अच्छा निकला ना। क्या ख्याल है भाई? वो तो पराठे नहीं खाता, वो तो यही बाजरा खा रहा है, दाना खा रहा है, और तुम पराठे भी फोड़ रहे हो, तुम मक्खन भी खा रहे हो, तुम देसी घी भी खा रहे हो, फिर भी कंवारे छड़े छाड़े घूम रहे हो। देखा आपने? मुझे तो यार हंसी आ रही है कि ये मौलाना है, आलिम है, देवबंद के बहुत बड़े आलिम हैं। तारिक जमील नाम है इनका। आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे इनको। ये दुनिया को तालीम क्या दे रहे हैं, हमारे नौजवानों को तालीम क्या दे रहे हैं, बताना क्या चाहते हैं हमारे नौजवानों को कि ज़िना आम कर दो। इनके कहने का यही मकसद है कि ज़िना आम कर दो। अब आप कहेंगे कैसे? तो इनके बयानों से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये हजरत कह रहे हैं कि हमने अपने मुर्गे के लिए 4 मुर्गियाँ रखी हैं, फिर भी हमारे मुर्गे का 4 मुर्गियों से पेट नहीं भरता, अड़ोस पड़ोस की मुर्गियों को छेड़ता है, और हमारे सुनने वाले जो हैं ये एक को भी नहीं करते। अरे इनका मतलब ये है कि हमारे जो सुनने वाले ऑडियंस हैं, जो सामने महफिल में आते हैं और क्या ये तबलीग करने के लिए ये बुलाते हैं कि हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, आपको सीधी राह सिखाएंगे, आपको खुदा और रसूल के तौर तरीक़े को बताकर आपको समझाएंगे, आपके जहन में अल्लाह और रसूल का पैगाम बैठा डालेंगे कि ये हमें करना क्या है, नमाज पढ़ना है, रोज़े रखना है, इबादत करना है, बुरी नज़रों से बचना है। लेकिन ये क्या दे रहे हैं? ये अपने कौम के बच्चों को क्या दे रहे हैं? ये सबक दे रहे हैं कि भाई ज़िना करो, ज़िना, लड़कियों को छेड़ो, हमारा मुर्गा छेड़ रहा है, तुम भी छेड़ो। अरे शर्म करो, डूब जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम लोग धरती के बोझ हो दुनिया में। क्यों? अब नहीं बोलोगे इम्तियाज पलामवी? तुम बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे थे। तुम अगर कोई भी चीज अगर देख लेते हो ना, भले वो अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मजहब से ताल्लुक ही ना रखता हो, अगरचे बरेलवी सब खिलाफ हो उसके, फिर भी तुम बहुत बकर करते हो, बहुत ज़्यादा बोल जाते हो। लेकिन अब नहीं बोलोगे। क्यों? ये तुम्हारे आलिम ने कर दिया, ये तुम्हारे आलिम ने कह दिया तो सही है, करो और दो अपने बच्चों को तालीम, अपनी लड़कियों को भी तालीम देना कि जाके लड़कों को छेड़ें। बुरी लग रही है ना आपको मेरी बात, लेकिन इसकी बातें बुरी नहीं लगी होंगी आपको। अब क्या होगा? अब मुझे आप गाली दोगे कमेंट में, दो गाली, लेकिन मैं बोलता रहूँगा, इस चीज़ के खिलाफ मैं बोलता रहूँगा। जो गलत करेगा मैं उसे कहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जाहिर सी बात है, आप अपने बच्चों को, अपने सुनने वालों को, जिनको बुलाकर बैठालते हो कि आओ मैं तुम्हें अच्छी तालीम दूंगा, तुम उन्हें ये तालीम दोगे कि हमने अपने मुर्गे के लिए 4 मुर्गियां रखी हैं, उससे उसका भला नहीं होता, जाके पड़ोस की मुर्गियों को छेड़ता है,
تم کیوں نہیں چھیڑتے؟ یہ تعلیم دے رہے ہو منبر رسول پر بیٹھ کر اور کہہ رہے ہو کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ دین کا کام ہے؟ ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو یہ ہے کہ اگر کہیں بھی غلطی سے اگر کسی عورت پہ آپ کی نظر پڑ جائے، ایک بار پڑ جائے، پھر فوراً نظر کو نیچی کر لو، اور اگر دوبارہ تم نے نظر اٹھا کے اپنی نفسانی خواہشات کے ذریعے اس لڑکی کو دیکھا تو آپ گنہگار ہو گئے، گناہ کبیرہ میں ملوث ہو گئے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ کسی کو چھیڑیں۔ اور تو اور میں زیادہ تفصیل سے نہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن ایک اشارہ دے رہا ہوں حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ ایک جنگ کے موقع پر ان سے کچھ پادریوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے شہر سے صرف آپ نکل جاؤ، میں آپ کو قلعہ حوالے کر دوں گا، شہر حوالے کر دوں گا آپ کے۔ ان کا کیا سوچ تھا کہ ہم بھی یہی کریں گے، اپنی لڑکیوں کو چوراہے پہ کھڑا کر دیں گے، راستے میں کھڑا کر دیں گے، ننگا کھڑا کر دیا تھا بھائی صاحب، ننگا اپنی لڑکیوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو۔ حضرت خالد بن ولید کی نظریں جھک گئیں اور فوراً مڑ کر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اے سپاہیوں، یہ ہم لوگوں کے اوپر آزمائش ہے، اپنی نظروں کو نیچی رکھو، ہمارے نبی کا پیغام ہے۔ دنیا کیسی بھی چلے یار، اپنے آپ کو تو سدھارو۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے سپاہیوں کو یہ پیغام دیا، سارے سپاہیوں نے نظر کو نیچا کر دیا، اور یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ کون آیا کون گیا، اور پورے شہر کو پار کر دیا۔ پادری خوش ہو گئے کہ یہ ہیں ایمان والے، اور وہ جتنے پادری تھے سب مسلمان ہو گئے۔ ارے تمہیں دیکھ کر تو لوگ کافر ہو رہے ہیں، لوگ کفر میں ملوث ہو رہے ہیں، لوگ گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تم کرو تو لیلا، ہم کریں تو کریکٹر ڈھیلا۔ واہ! ناظرین، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو دبا کے شیئر کریں، سب کے پاس بھیجیں، اور دکھائیں کہ ان کی مکاریاں کیسی ہیں، یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ اور ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔